अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। मैं हूं माहम अब्बास और मैं हूं जन्नत जमशेद। सबसे पहले आपको खबर देते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी की दुनिया मोतरफ। ईरान का पाकिस्तान से उर्दू में इजहार तशक्कुर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरान का भरपूर साथ देने पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान अपनी मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत अक़वाम आलम में नुमाया मकाम हासिल कर चुका है। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े होने का अमली मुजाहरा किया। सेहूनी जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ने ईरान का भरपूर साथ दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के इस ताउन और हिमायत पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आलमी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ने बायक अरब ममालिक और ईरान के साथ मुतवाज़िन बातचीत कायम करके बेहतरीन सिफारतकारी का अमली मुजाहरा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी और ख़ित्ते में नुमाया हैसियत का अक्कास है। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में बेपनाह पेचीदगियों के बावजूद एक इंतहाई अहम और मज़बूत तमीरी किरदार अदा किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका सुनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी की दुनिया मौतरफ है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरान का भरपूर साथ देने पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, ये बड़ा पर्टिनेंट एक इम्पोर्टेंट ट्वीट है और जो फैसला पाकिस्तान ने किया ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट और पर्टिनेंट फैसला था इस रीजन में बैलेंस ऑफ पावर को स्टेबलाइज करने में और इस रीजन में पार्टी ना बनने में। देखिए, पाकिस्तान एट राइट नाउ हम 3 महाज पे जंग लड़ रहे हैं। एक इंडिया के साथ, एक अफगानिस्तान के साथ हमारा इशू जो चल रहा है, और एक जो हमारा पैक्ट है सऊदी के साथ जो डिफेंस का है जिसको हमें लुक आफ्टर करना है। इसके बावजूद पाकिस्तान हैज बीन एबल टू प्ले द रोल। हमारी जो फील्ड मार्शल साहब हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं सागदार साहब, द एंटायर टीम प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एंटायर सिचुएशन जहां चीजों को डी एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है। जहां जिस तरह अब्बास साहब सैयद अब्बास साहब ने जी कहा कि पाकिस्तान का जो रोल है वो इसलिए काबिल एप्रिसिएशन है कि हमने ईरान को भी सपोर्ट किया, हमने सऊदी के साथ भी खड़े हुए और हमने एक मिसाइल ना इधर आने दिया और ना जंग को प्रमोट किया। So what we've been able to achieve is that Pakistan is one of the most significant nations of this region जो अपनी डिफेंस को और अपनी डिफेंस की चीजों को बड़ा स्ट्रांगली मॉनिटर करता है और अपने डिफेंस को बड़ा सीरियस लेता है और इसी तरह इस रीजन में एक पॉजिटिव रोल की तरह रोल जो है पाकिस्तान का उभर के सामने आया, जहां हमने चीजों को डी एस्केलेट की। अगर पाकिस्तान किया वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि अगर हमारा रोल जो है वो डी एस्केलेशन वाला ना होता तो ये जो आज मिसाइल और जो आग लगी है ये इससे कई बदतर और कई भयानक होती। लेकिन ये बाबरकत महीना, इसमें पाकिस्तान को इज्जत मिली, हमें पहले भी इज्जत मिली और इंशाअल्लाह इसी लीडरशिप के जरिए पाकिस्तान जो अपना एक पॉजिटिव रोल है वो इस रीजन में एस्टैब्लिश्ड रोल इस रीजन में पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। और जो हमारी एक काविशें हैं कि हम एक मिडिल ग्राउंड निकालकर चीजों को डी एस्केलेट करें। हम ईरानी लोगों के साथ खड़े हैं, हमारा दिल उनके साथ धड़कता है और हम उनके गम में शरीक हैं और पाकिस्तान जो अपना रोल प्ले कर रहा है मिडिल ईस्ट की आपस में एक दूसरे के खिलाफ ना लड़े, चीजें एस्केलेट ना हो। यहाँ बहुत सी इजराइल की प्रॉक्सीज है मौजूद, यहाँ इंडिया की प्रॉक्सीज है जो आपने देखा जिन्होंने जलती पे आग लगाने का एक रोल प्ले किया। वो आपके सामने था जो एक बेरी जहाज जो गिराया गया, जो मशकों में था, जो अनआर्म्ड था। इंडिया बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है सारी चीजों में जो उनकी डबल पॉलिसी रही है। और तो पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है जिसको ना कि खाली पाकिस्तानी अवाम अप्रिशिएट करती है बल्कि ईरान के लोग और ईरान के लीडर्स अप्रिशिएट करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो एज वी हैव डन इन पास्ट। और इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि चीजें यहाँ डी एस्केलेट होंगी और इस रीजन में वापस स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के पॉजिटिव रोल की वजह से इंशाल्लाह वापस आएगी।
ٹھیک ہے دانیال صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اسی پر ہی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سنو نیوز کو وقت دینے کے لیے. سر کہیے گا کہ پاکستان کی بہترین سفارتکاری کی پوری دنیا معترف ہے. عباس عراقچی انہوں نے اردو میں ایکس پہ جو ہے وہ پوسٹ لکھی ہے اور پاکستان سے انہوں نے اظہار تشکر کیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ ہے یہ بیسیکلی ان کی جو فارن پالیسی کی کامیابی ہے. اور سب سے بڑھ کے دیکھیں کہ پورے کا پورا پاکستان جو ہے اور حکومت جو ہے وہ ایک ہی ویو رکھتے ہیں کہ ایران کے اوپر جو حملہ ہوا بیسیکلی وہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے اور پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ. لیکن پاکستان ہمیشہ انٹرنیشنل لا کی سائڈ لے گا کیونکہ بین الاقوامی دنیا میں جو ہمارے روابط ہیں جو ہماری بائنڈنگ فورس ہے وہ انٹرنیشنل لا ہے, UN چارٹر ہے. تو پاکستان ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا. اور خاص طور پہ دیکھیں اردو میں پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کرنا. لیکن لیڈرشپ کے تو آپس میں رابطے ہوتے رہتے ہیں. لیڈرشپ کے تو آج آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو کوئی تیل کا کوئی جہاز تھا وہ بھی آ رہا ہے. وہ ایرانی لیڈرشپ نے اسپیسیفکلی اس کو آنے دیا بیکاز ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ. لیکن اردو میں پیغام دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستانی عوام کے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ساری کی ساری 250 ملین لوگ ہیں وہ ایران کے اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں اور ان کی بہادری کی داد دے رہے ہیں. سب سے بڑھ کے ایک اور بات بھی ہے. دیکھیں انڈیا جو ہے آپ امیجن کریں کہ انڈینز نے کیا کیا. نریندر مودی جا کے جب نیتن یاہو سے گلے ملتے ہیں اور 2 دن وہاں پہ رہتے ہیں تو بیسیکلی تو ایرانیوں کا اور باقی عرب جو اسٹریٹ ہم جسے کہتے ہیں وہاں پہ لوگوں کا دل دکھا ہے کہ وہ نیتن یاہو جس نے جینوسائڈ کیا غزہ کے لوگوں کا, نریندر مودی جا کے اس کو گلے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھائی تم نے جو کچھ یہ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے یہ تم نے بالکل ٹھیک کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اور اس کے مقابلے میں آپ پاکستان کی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس دیکھیں کہ ہم UN سیکیورٹی کونسل میں ایز اے نان پرماننٹ ممبر, UN جنرل اسمبلی میں, بین الاقوامی پلیٹ فارمز پہ, ہر جگہ پہ ہم جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے, فلسطین کے کاز کے ساتھ کھڑے رہے اور انڈیا بڑی بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جو ایرانی لیڈرشپ ہو, آپ پچھلی 12 دن کی جو جنگ تھی جو جون میں پچھلے سال ہوئی تھی اس کو دیکھیں اور ابھی دیکھیں, تب بھی آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ایران کی پارلیمنٹ میں پاکستان کو داد دی گئی. ٹھیک ہے. سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اور رہنما مسلم لیگ نون بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پاکستان کی بہترین سفارتکاری کی دنیا معترف ہے. ایران کا پاکستان سے اردو میں اظہار تشکر کیا گیا.